हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आमी बानाबो बकफुल। तो किभाबे बानाई चलो तुम्हादेर साथे शेयर करी। प्रथमे मयदाटा निये निलाम, तारपर एटार मध्य अल्प दिए दिलाम चीनी, सर्षे तेल, सर्षे नय सादा तेल और कालो जिरे और अल्प जल दिए एटाके मेखे निलाम भालो करे। तारपर एटाके छोटो छोटो गोल गोल करे लिचि केटे निलाम। तारपर एर मध्य दिए दिलाम नारकेलेर पुर। तारपर एटाके दिए दिलाम साज सुंदर करे। এই যে এইভাবে ঠিক এইভাবে সাজ করে নেবে তোমরা। আর এই যে আমাদের পিঠে বনে রেডি হয়ে গেছে। তারপর এখন আমরা তেলটা গরম করে নেব। গরম করে এক এক করে সবগুলো পিঠে ছেড়ে দেব। যতটা কড়াইয়ের মধ্যে আটে ততটাই, এর বেশি নয়। তারপরে এটাকে উল্টে পাল্টে লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে। এই যে এইভাবে লাল লাল করে ভেজে নেবে তোমরা। তারপর এটা খাওয়ার জন্য পুরো রেডি। তোমরা এখন এটাকে খেতে পারো। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে তোমরা আমাকে। টাটা।